डॉक्टर मनीषा जमाल पीछे उपस्थित हुए हैं। हम उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
may I start the proceedings with the permission of my With your permission, sir, you may now be pleased to administer oath of office and oath of secrecy to the ministers designate. Shri Animesh Dev Parma. With the crack by Mutayimuli Samaitami Sao আইন রাগে খাজাক ভারতীয় সংবিধাননি কুইতু ক্রাক তাই মালিমুং মথাঙ্গানি আর ভারতীয় সার্বভৌমত্ব তাই অখণ্ডতা মথাঙ্গানি আর ত্রিপুরা রাজ্যনি মন্ত্রী হিসাবে আলি সামু কুইতু খবই তাই খাচুকনি খাতুঙ্গই তাঙ্গানি তাই ভারতীয় সংবিধান রোগৈ ইরিমুং কইমুং হামজাকমুং এবা নাসলিমুং কাকজাক তঙ্গই যত বেরেমনি বরক বাই সই তঙ্গু তঙ্গান মতাইনি আংনিনে দেববর্মা মতাইনি মুঙ্গই কুইতু ক্রাক বাই সমাই কাঙ্গু ত্রিপুরা রাজ্যনি মন্ত্রী হিসাবে আনি খানি যে বিষয় বিবেচনানি দাবি তিসা জাগানি এবা আনন্দ সিরি জাগানি আবু মন্ত্রীনি কাংজাকনাই সামুং গাড়ি ফ্লাং ফ্লাং এবা কতন কোনো বরফ এবা বরফ নং সায়া এবা সাপ্লাই Shri Hetu Dev Parma, Minister of State. Bishop Dev Parma, with the Kuragway, Mutai Mungui, Simatargui, Samo. I am Rugui, Kazak, Barabish Mudan, with the Kuragdai, Manimung, Mutangamu, and Barabish Harbomoto Dai, Okondota, Mutangamu, and Tripura Raja, the Montri, Isabe, Anishamu, with Hobui, তাই খাসুকি খাতুঙ্গই রঙ্গান তাই ভারতনি সংবিধান রুগই কিরিমু ওইমু হামজাকমু এবা নাসলেমু কাকজাক তং গুই যত বেরেমনি বরকবাই সৈতমু রঙ্গান আল শ্রী বিশ্বদেব বর্মা মুতাইনি মুম্বাই কৈতকরাকবাই সময় জানব এবার রাজ্যনি মন্ত্রী হিসাবে আনি খালি যে বিষয় বিবেচনানি বাগৈ দিশা জাগানো আবহান সিরুক জাগানো আব মন্ত্রী কাংজাক নাই সামু করার ফ্লাং ফ্লাং এবা কত কোনো বরফ এবা সায়া এবা supply.
May I request Honorable Governor Sir to permit the close of proceedings. With the permission of Honorable Governor Sir, the proceedings have been closed. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह ये समाप्त होता है। सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सभी की इस उपस्थिति के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं और सभी अतिथिगणों के लिए हाई टी की व्यवस्था की गई है। आप सब कृपया सोनाकी हॉल की तरफ प्रस्थान करें। पुनः हाई टी। और पंखा hari hari kayo magkakaroon ni Joto ang naroon dyan kami kumahabayan kay Joto naroon bagay chani व्यवस्था खाइदा तो और सलाकी हॉल में खाते हैं तो चार हमारे baru dia ngomong. Pranjit. 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 Itu lah. जोर से बोलिए।
Sir, are you contesting? Sir. Sir. Sir, are you contesting from East constituency? Yes, sir. Yes, thank you, sir. Got it. মহিলা
Ani phaising tei ti prasa hamkrai to bana bagui